dili ta matingala guys nga naay panahon nga mukibra jud ang itlog sa akong mga manok kay ingon gini ini. Kay kini mga manok gud ambi ninyo kun sa pag-itlog ni kanila. Dili ni sila pinaminti nga oras. Magka atras ang oras kanila gikan sa pag-itlog arong orasa. Pagkaugma niya na modilid na pud kana siya usa ka oras. Antod magkahapon na siya. Kasagaran sa manok mo sugod na siya itlog sa alas 6 gayud sa buntag. Yarong adlaw. Pagkasunod ugma matras na pud kana siya og usa ka oras o hapit usa ka oras na mo itlog na po na siya gikan sa alas 6 arong adlaw pagkaugma itlog na po siya alas 7 sa buntag. Kasunod sa adlaw mo ato na po na siya maitlog sa mga alas 8 sa buntag. Dayon sa sunod nga adlaw alas 9 sa buntag na siya mo itlog. Ang dilid yun na siya sige og sa ka oras ang pag-itlog sa mga manok kada adlaw. Kanya pagkasunod sa adlaw itlog na sila alas 10 sa buntag, alas 11 adto sa alas 12 sa mudto ang pag-itlog sa mga manok. Dahil paingon sa alauna sa hapon alas 2 then adto sa alas 3 alas 4 alas 5 mo dyan ay kasagaran sa ang itlog na mga manok na anak kanang mga orasa dyan itlog sa manok. Magsige dyan na siya atras sa kada adlaw gikan sa alas 6 sa buntag mo atras dyan na siya tag sa kaoras. Hantod nga moabot na siya alas 5 sa hapon ang last niya nga itlog. Pagka ugma dili na siya maitlog sa pagka gabi na alas 6 dili na sila. Musayo na po na siya pagka ugma og itlog sa mga alas 6 gyapon na po balik sa buntag. Yun na ng mga manok mga digigod ta mga tingala nga naay karong panahon na dili sila mo itlog. Kay ingon jud na sila na magkapon ang pag-itlog sa mga manok. Dili na sila steady nga mo itlog na sila og anang mga orasa. Na siya nga gikan sa alas 6 pagkaugma matras na po na siya sa oras. Alas 7 na po na sila mo itlog ng manok nga miitlog karon og alas 6. Mo na mga style jud sa mga manok. Usa di jud ta matingala nga naay anang adlaw dili sila kaitlog ng manuka. Kaya ang kinahanglan jud nga nagkan yung mga bayi bulahan na kay mga reserba sa dili kaitlog ng adlaw na di dagkan ragyapong itlog mo makuha basta dagkan ang imong mga bayi nga manok kay dagkan man ang nagitlog nimo na may silbing reserba siya guys. Ingon na siya ni ana.